kind of lifestyle which I lived, اور جس میں میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. I went into gang fights, I went into traveling, I went into a lifestyle جس میں بس گھومنا پھرنا تھا. ہر طرح کی ایکٹیویٹی, ہر طرح کے ماحول کو میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی میں تو مجھے سکون مل جائے. جب میں ٹریولنگ میں گیا تو اٹ واز all about fun and exploring the world, اور اس میں گانا اور ناچنا اور ہر چیز تھی, لیکن there was no عبادات, no ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ, no جو اللہ ایک ہوتا ہے نا نمازوں کی پابندی, کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک ایسا لائف اسٹائل تھا جس میں گناہوں سے بھرا ہوا. I don't want to go into details, لیکن میں اپنی زندگی کے ڈفرینٹ آپ کو میں اسٹیجز بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گیا, I was involved into حرام relationships. شاید مجھے اس میں سکون ملے, شاید this is what the American dream looks like. اور ہماری تربیت گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ نے اور بالی ووڈ نے کی ہوئی تھی. میری زندگی میں والد کا کردار پارٹلی ہالی ووڈ نے پلے بھی کیا, اور بالی ووڈ نے والدہ کا کردار ایک طرح سے ادا بھی کیا, کیونکہ سارا دن اس پہ ہوتے تھے ہم لوگ. اور لالی ووڈ نے شاید ستیلی ماں کا کردار ادا کیا کہیں نہ کہیں, وہ تو ہم دیکھتے ہی تھے. تو جب وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کی پرسنالٹی اس طرح بنتی جاتی ہے, then you want to live like a movie, کہ جس میں شغل ہے, it's all fun and there is no bad endings. تو اس طرح کے لائف اسٹائل میں گزارنا چاہ رہا تھا جس میں it was all fun and party and pump and show. I went into haram relationships. Yes, کچھ مہینوں کے شروع میں چسکا ہوتا ہے, ایک مزہ ہوتا ہے. And some of the friends used to come to me کہ یار لالے کس طرح سے کرتا ہے تو, how do you مطلب give us some tips, and I became a love guru کہ یار بتا کس طرح سے پھنسانا ہے. اور میں ان کو ٹپس دیتا کہ بات سن, اب بڑا چیتا بن کے بات سن, زندگی کے اصول یاد رکھ, تجھے جھوٹ بولنا آنا چاہیے اور تجھے کرنا, والعیاذ باللہ, اور میں ان کو گناہوں کی دعوت دیتا تھا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اس میں مجھے الٹیمیٹلی ریئلائز ہوا کہ میرے دل کو سکون اور چین نہیں مل رہا. Then I left that. I came into biking, اور میں نے ہیوی بائک پرچیز کر لیے, and I went to traveling all over پاکستان. گھومنا پھرنا سب کچھ تھا. یس, جب آپ جاتے ہو کچھ مزہ آتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی it gets boring. پھر میں نے پارٹیز ٹرائی کی جس میں کچھ فیملی فرینڈس کے ساتھ, کچھ دوستوں کے ساتھ. I was into پارٹیز, اور ایک ایسا لائف اسٹائل جس میں بس آپ ہیڈ بینگنگ کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور اس کی لائف اسٹائل گزار رہے ہیں جس میں سب کچھ ہے. اینڈ آئی تھاٹ کہ شاید اس چیز سے مجھے مزہ آئے گا. یہ شروع میں کچھ ایک آپ کو ایک اس میں ڈوپامین ملتا ہے اور آپ کو ایک مزہ آتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ گیٹس بورنگ. آپ بیزار محسوس کرتے ہیں کہ دس از نتھنگ یار, دس از ویری شیلو لائف. Then I went to gang fights. I thought کہ یار اس سب میں کچھ نہیں رکھا, let's have boys around us and let's have کچھ ایسی لائف گزارتے ہیں جس میں آپ پھٹے کریں اور یہ وہ کریں. لیکن اس میں بھی وہ بھی کچھ تھوڑا عرصہ گزارا, اور اس میں بھی انفارچونیٹلی کچھ ایسے کام بھی کیے جس میں آج تک پچھتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے, لیکن اس میں بھی کچھ نہیں رکھا تھا. اینڈ سبحان اللہ, یہ کرتے کرتے لائف became so monotonous کہ ہوتا یہ تھا کہ یا اللہ, میں دعا کرتا تھا کبھی کبھی, یا اللہ لائف میں کچھ ایسا ٹائم بھی آئے جس میں میرے پہ کوئی مشکلات آئیں تاکہ یہ جو شغل والی لائف زندگی ہے یہ ختم ہو اور تھوڑا سا ڈفرینس آئے لائف میں. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جب میں گناہوں میں بہت ڈیپ گیا ہوں نا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لازمی لائی ہے. یا تو کبھی کوئی ایکسیڈنٹ, یا کبھی کوئی بیماری, یا کبھی فیملی میں سے کسی کا لاس, کسی کی وفات, یا کبھی کچھ ایسی چیز, کوئی بریک اپ, کوئی ایسی چیز جس میں I had to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا, وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں, بڑی آفت اور عذاب سے پہلے اسے بچانے کے لیے, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ میری طرف پلٹ کے آ جائیں, میری طرف مڑ کے آ جائیں. میرے لائف کا ایکسپیرینس تھا, جب بھی میں گناہوں کی ڈیپتھ میں جاتا نا, بہت زیادہ آؤٹ ہونے لگتا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت میرے پہ لازمی ڈالتے تھے کہ تو کدھر جا رہا ہے, تیرا کوئی رب بھی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے, واپس آ جاؤ. جیسے والد صاحب اپنے بیٹے ہوئے نا, یہ ٹیپ کرتے ہیں کہ پتر کدھر جا رہا ہے, ٹھیک انسان بن جا, سیدھا ہو جا. اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی, اور یقین جانے اگر آپ کی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے جس میں آپ گناہوں میں جب زیادہ جانے لگتے ہیں, آپ پہ کوئی مصیبت اور آفت آ جاتی ہے, اینڈ یو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, مے بی اٹ کین یو ایگزامس, ایگزامس میں ہم بڑے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. دس شوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب لانا چاہ رہے ہیں. اور میری زندگی کو نا بہت سارے انسیڈنٹس نے چینج کیا, لیکن مینلی تین انسیڈنٹس نے بہت افیکٹ کیا. نمبر 1, I was in ملتان, اور ملتان میں ہی میں اس جگہ سے, ایون جب میں ملتان میں تھا میں گزرا بھی صحیح, اینڈ I saw that place سبحان اللہ, جہاں پہ کنسرٹ ہو رہا تھا. اور اس کنسرٹ میں ہم کچھ دوست گئے ہوئے تھے,
and we were partying and we were dancing and we were मतलब जानवरों की तरह नाच रहे थे. और वो बीच में मगरिब की नमाज भी आई और मगरिब की नमाज भी गुजर गई और हम नाचना गाना और एक अजीब सा एक माहौल था. हम लोग मजा एंजॉय कर रहे थे, उसमें मजा आ रहा था और सब कुछ, और जिसमें शाउट आउट्स भी हो रही थी, लोग आके अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, डिफरेंट बातें हो रही थी गानों के बीच में पॉजेस में. एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. मैंने कहा ठीक है आए, कुछ कहना चाहते होंगे कि लास्ट सॉन्ग वाज यू नो अमेजिंग एंड इट ब्लू अस अवे और इसी की बात करना चाहते होंगे. और वो आए, उन्होंने कहा कि मैं अभी सामने वाली मस्जिद से जो साथ कुछ स्ट्रीट पीछे है वहां से नमाज पढ़ के आ रहा हूँ और आप लोगों के नाचने और गाने की आवाजें उस मस्जिद के अंदर तक आ रही थी. थैंक यू सो मच फॉर रूनिंग आवर प्रेयर. आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी नमाज को तबाह बर्बाद किया. एंड ही लेफ्ट द स्टेज एंड ही वेंट अवे. इट हिट मी रियली हार्ड कि मैं भी तो मुसलमान हूं. मगरिब की अजान कब हुई, नमाज कब हुई, हमने तो परवाह कोई नहीं की. वजह के परवाह करते या सोचते मैं तो कॉन्सर्ट में नाच रहा हूं और हमारे नाचने और हमारी आवाज़ और शोर और इन वूफर्स और स्पीकर्स की जो आवाज़ है मस्जिद के अंदर तक पहुंच रही है और नमाजियों को डिस्टर्ब कर रही है. व्हाट काइंड ऑफ अ मुस्लिम यू आर. और सब बहुत जोर से स्ट्राइक किया मुझे, और बिल्कुल ऐसे जो एक इस इंसान की जान निकल जाती है ना, वो जान निकल गई. फिर हमने कहा यार बात तो ठीक ही है इसने, लेकिन क्या करें, आप कॉन्सर्ट में आए हुए हैं. तो हमने बड़ी जबर किया कि यार चलो नाचते हैं और उस फीलिंग को ओवरकम करते हैं, और हमने दोबारा नाचना भी शुरू कर दिया. लेकिन दैट फीलिंग नेवर वेंट अवे. और अल्टीमेटली हमने कहा कि यार बस निकलो यार, चलो जाते हैं कुछ खाने पीने चलते हैं. और हम खाने पीने चले गए. एंड दैट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि कितनी अफसोस की बात है कि जिस महफिल में तुम हो उस महफिल की आवाजें मस्जिद तक पहुंच रही हैं और मस्जिद में नमाजियों की नमाज डिस्टर्ब हो रही है. व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम यू आर. And you call yourself आशिक रसूल और मुहब्ब रसूल और you call yourself a Muslim. तो it stayed with me for a long time and gave me guilt. दूसरी चीज, जब मैं इस्लामाबाद में था I used to go to a club which is it's a sports club. वो वाला क्लब नहीं, इतना भी मैं ठीक है. तो वो उस क्लब में मैं जाता स्विमिंग करने के लिए और जिम करने के लिए. इट्स नोन एज गन्स क्लब, अभी भी है शकरपुड़िया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ है, जो आप लोग जानते होंगे. तो वहाँ पे मैं वहाँ से वापस आता था रात को लेट स्विमिंग करके. तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैं देखता था कि मस्जिद के बाहर ना कुछ गाड़ियां खड़ी हुई और नमाज हो रही है शाह की, और मैं अक्सर स्किप करके घर चला जाता खाना शाना खाने के लिए. एकदम मुझे ख्याल आया कि यार तो हाँ मस्जिद में जमात हो रही है और उसके स्पीकर ऊपर लगे थे, तो आवाज भी उसके आजान जमात के कुरान पढ़ा जा रहा है, और तुम ढीठ बन के निकल जाते हो. तुम तो मस्जिद में नमाज पढ़ लिया करो चलो कभी कभी. और द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर मी टू स्टार्ट प्रेइंग वाज वजू. कि यार वजू करना पड़ेगा, छोड़ो. वजू बड़ा मसला था मेरे लिए कि वजू करना. अच्छा वजू होता तो पढ़ लेते थे, लेकिन जब वजू नहीं होता था तो फिर इट वाज टफ. तो चूंकि मैं स्विमिंग करके आ रहा होता था और मेरा जो फिकी जो जहन था उस टाइम का, वो कहता था कि चलो आपने डुबकी मार ली है पूल में और आपने शावर ले लिया तो दिस मींस आपका वजू है, लेकिन इस तरह वजू नहीं होता. तो वजू के लिए नियत चाहिए होती है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है, आपने नियत, क्योंकि हर इबादत के लिए नियत चाहिए होती है और वजू भी इबादत है, तो आपके लिए नियत जरूरी इंपॉर्टेंट होती है. मैं नियत तो करते थे, वो स्विमिंग करके आ गया और ऐसा कि मेरा वजू है, चूंकि मेरे हर चीज गीली हो गई है. तो मैं चलो यार ठीक है, और मैं गाड़ी पार करके वजू की हालत में हूँ तो नमाज पढ़ लेता हूँ. और मैं जब नमाज पढ़ता था उस मस्जिद में, तो उस मस्जिद में नमाज के फौरन बाद 10-15 मिनट का एक दर्स होता था, और मेरे जो भी शेख हैं माशाल्लाह, वो शेख दर्स दे रहे थे. और मैं क्योंकि वो एक स्विमिंग और स्टीम लेने के बाद और सोना बात लेने के बाद यू आर फीलिंग मच रिलैक्स्ड, यू वांट टू सिट एंड रिलैक्स, और एक आप स्पिरिचुअल ऐसे फील कर रहे होते हैं. तो आज तो से कि चलो सुन लेते हैं मौलवी साहब क्या कह रहे हैं. और उस दर्स में वो जो बात बताते थे वो एग्जैक्टली मेरी लाइफ के ना 180 डिग्री ऑपोजिट रहती. मुंह से गाली नहीं देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हराम काम नहीं करना चाहिए, फलां नहीं करना चाहिए, फलां नहीं करना चाहिए. आई वॉज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, और हर चीज मुझे ना नेगेट करती कि यू आर नॉट दिस पर्सन. जो अल्लाह ताला एक मुसलमान से डिमांड करते हैं, मुस्लिम शुड बी लाइक दिस, यू आर 180 डिग्री ऑपोजिट टू दैट पर्सन. खैर उसको इग्नोर किया, कुछ दोबारा मस्जिद में आया, और करते 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 जब वो सुनना शुरू किया, आई स्टार्टेड फीलिंग अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि ये क्या चल रहा है. और उससे हुआ ये कि मेरे अंदर ना एक जंग शुरू हो गई मेरे अंदर नफ्स में, कि मैं अपने जो दिन गुजार के आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में और दोस्तों के साथ, दैट इज एग्जैक्टली गोइंग दैट वे. और जो ये मौलाना साहब कुरान से और हदीस से बातें बता रहे हैं, ये तो सही है ये ठीक, लेकिन ये इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हूँ.
پہلے تو اس سب کو میں انجوائے کرتا تھا, ان سب حرام ایکشنز کو, لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ I started feeling guilty about those things کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک اندر سے نا جنگ چھڑی گئی میرے اندر. اور مجھے یاد ہے ہماری سائیکالوجی کلاس تو رہی تھی, اور اس میں ہمارے بڑے ایک اچھے ٹیچر تھے, انہوں نے ہم سے ایک ایکٹیویٹی کرائی. انہوں نے کہا کہ I'll give you maybe کچھ منٹس, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, مجھے سارا سینیریو بھی یاد نہیں ہے, کلاس میں تھے. I'll give you some time, 10 منٹ. اس میں آپ لوگ dig deep inside yourself and ask yourself one question: what do you want to become one day in your life? How do you imagine yourself? What will you be doing after maybe like 5 years or 10 years? What do you want to become in your life? اور اس میں جو ہے نا وہ سب سے کوشچنس پوچھنا شروع ہوئے. Somebody said I want to become a car racer. Somebody said I want to become a doctor. Some said I want to become an actor or a painter or a director or something. It's like I want to become a teacher. جب میرے پہ بات آئی, I was one of the most notorious guy of my universities. ٹھیک ہے, I was famous for that. تو جب میرے پہ بات آئی, انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں کیا بولے گا. تو I said کہ I want to work for Islam. میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. And everybody just اس کو دیکھو, یہ کون ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, اور ہاں تم تاہا سے بنو گے. اینڈ یو نو واٹ, اس ٹائم نا میرا نفس مجھے اندر سے کہتا کہ آئی وانٹ ٹو بی دس پرسن ون ڈے. بٹ جو میرا فزیکل سیلف تھا اور میرا جو کرنٹ بینگ تھا وہ اس سے ایگزیکٹلی اپوزٹ تھا. اینڈ پیپل ڈidn't know me کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے اور جنگ چل رہی ہے. اینڈ آئی سیڈ سو آئی وانٹیڈ ٹو بیکم somebody else, لیکن جو میرا نفس تھا اس جنگ کے بعد کرتے الٹیمیٹلی میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے. And I said so and everybody laughed کہ اس کو دیکھو, اس کی حرکتیں دیکھو, اس کے باتیں دیکھو. So I said it in front of everyone because وہ میرے اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی, اور اس نے ایک جنگ کو چھیڑ دیا. جو شیخ کے درس سے اس نے میرے اندر ایک نئی ایک بیٹل فیلڈ قائم کر دیا جس میں میرا نفس دوسرے نفس سے لڑ رہا ہے. اور جب میں ایک دن یونیورسٹی جاتا اور میں ارادہ کرتا تھا ہر رات کو کہ میں کل سے نا I'll tone down, لیکن جب میں گیدرنگ میں جاتا اور دوستوں میں جاتا تو ایوری تھنگ واز دا سیم کہ پیئر پریشر, اور آپ اس میں ایک زندگی گزار رہے ہوتے تو آپ اس میں کنٹرول نہیں کر سکتے, اینڈ یو کی ناٹ اسٹاپ.